One more! Nakasalan and ready! Say to you, may the Lord bless you. Okay. Go in your burning hand. Make a wish, Mommy and Daddy, for Kairos. 1, 2, 3. You can blow your candle. 1, 2, 3. Yay! Palakpakan po natin ang ating birthday boy. Happy birthday, Carlos Sabati. First birthday today. So this time, okay, sige, because na doon ang mic para mas dumog. Kuya James, go! Kuya James, go! Dili ko ang kapingin, no? Kuya James lang. Kuya Kali, 5 years old. Okay. Are you byuda or are you minyo? Ha? Byuda kayo ni siya. Karon Clark, si Kairos. Uska. Kairos. Kairos. Nganong na ang magkakaroon diri sa Habis Place kay naay? Birthday. Uska. Birthday. Uska yun. Birthday. Birthday. Basta naay birthday, usay naa sa birthday. Naay? Dream house. Ha? Dream house. Si Bring House, walay Bring House sa birthday. Wala may Bring House. Sorry, ate na. Ay, nauna. Basta yung kamudagan na. Okay, who can bring me right now? Cellphone charger. Oh. Wait lang. Clark, cellphone charger. Cellphone charger. Dali, cellphone charger. Cellphone charger. Ayun. Oh, gunitin. Dali. Dali mo yan. Okay, congratulations. You have some prize. Okay, kung sa isulti ni mo, Thank you. Usga. Thank you. Thank you, oh. Happy birthday. Kairos. Ayan. Thank you, kuya. Salamat. Okay, next. Okay, next item. Okay. Hindi na item, no, is naanay sa mga wallet sa mga mami. Okay? Ito na. Who can bring me right now a valid ID? Dali, go. 1, 2, valid ID. 4, 5, dali, 6, 7. Ayan. Ikaw yapon. Dali. Pati mga dali. Okay, congratulations. Kuya, kung saan yung pangalan ni Ma'am? Ayaw, kauna na, mahurot na. Kung saan yung pangalan ni Ma'am? Rex. Limay lang ako, Rex, ha? Dili ba yan ni grocery store na rin, ha? Okay, Rex. San, yehey! Uban-uban yun yung mga anak ka. Dali. Naramatmat, yung mana, ha? Yung mga ni ate. O sa isulti ni mo para kay Kairos. Salamat sa Ayuda. Dali man ang ayuda. English sa tubig. Water. Sa Bisaya sa water. Tubig. Unsay Tagalog sa tubig? Liman. Una tayo dito kay Clark, pero mas dali. Clark,
Matmat, color. Give me a color. Nakamute man din si Matmat. Sige, ikaw. Green. Green. Pink. Pink. Yellow. Yellow. Oh. Orange. Orange. Ayun. Ingana lang ka sa yung gift. Oh, sige. Ikaduha ta mo tuyo ka. Ikaduha ta mo balik si mga Clark ka. Ikaw lang Clark. Ikaduha ta mo balik. Okay? Ready? On. So, mo ni nabuntisan. Kuya, baka buntis sa'yo. Kinaabot mo diri sa hawak. Sige, ikaw ang buntis. Ay, bali mo nagsabot yun din sila, ma'am. Mura yun yung ipamalayan, ma'am. Sige ka. Yes, ma'am. Asan mo yata ang first points? Kaya ang team na mapildi, ma'am, mo face ang consequence. Kaya para mas tali, so, kaya trauma na ito. Team, asan ang team pera? Or team kipi? Team? Team pera goes to team on boy. Wow. Saan ko rin yung buntis ko? Sayang kaya. 13, 14, ala ko, 16, 17, 18, let's go! Sige, let's start. So sir, ikaw ako muna sir ha. Okay, in the picture. Okay, what is your role? You are? Bana. You are the bana. Oh, bana, siya ang bana. Mana ni tinuod ron. Nanganak na kaday. Magani din, kinahin mo ng pamilya ni mong anak na eh. Sige, so ikaw ang midwife. So you are the doctor. Ikaw doctor sir? Doctor. So ikaw ang nanganak. Ano ni payat ko kang maayo na eh. Ang anak ko ay tampak anak ba? Sige, tingog silang anak. Hawki mo utong. O sige, ikaw. Tingog sa mga anak. And 1, 2, 3, go! Okay, ang ilahang bata kay dili suhi. Pero kabanganan nahulog. Sir, tingog sa firstborn baby. And 1, 2, 3, go! Ito na lang. Team Pipi. No? Sige sir, sample sa motimong sa magmaoy na bata in 3 months. 1, 2, 3, go! Uy, nakainom na nag-maintenance. Thank you sir. Uy, isa kayo mo daw kanira na. O, ikaw ma'am, ang? Father, mayong gabi, father. Umahod yun, ikaw pare sir. Diba? Dire. Plus start team Kifi. Isa kayo mo na. Bana. Mana yung bana. Okay. So, and the baby. Okay. Mana yung baby? Ikaw, sir? Baby. Ikaw, sir? Uyab sa bana. Ang uyab sa bana? Wala ka kuyawan. Kung naay same-sex marriage, napoy. Wala ka kuyaw mo ni banahan eh. Uy, pagpanganak lalaki ihapon. Nya kini sir, mga chismusan eh. Ikaw ha? Pag-inay sa mic, number 2. Okay, inay ka ba yun? Ikaw ha? Mga chismusan, gano'n mo, no? Kaya since mga lalaki, kichismis, gano'n ninyo. Wala, mga chismusan, gano'n ninyo duha din, no? Sige, okay. Alright, ma'am, asan na kayo mudaog, ma'am? No? Mudaog ang team TV o mudaog ang team pera? Go sa team! Team pera! Ayun! Congratulations! Cheetah, then lion. Okay, lion. Yung mga sir? Kangaroo. Yes, sir. Crocodile. Last. Goat. Okay. So, karon, dapat kabalo mo sa tingog anang animals. Okay? O dapat kabalo mo sa tingog ana. Snake, mag-change ka. Masay mo ha? Snake yun short. Ano, basig mag-change pa mo. Ha? Na may tingog ang kangaroo. Meron. Naa. Pwede. O sa ba niyo mga? Monkey. Sige. Dapat kabalo mo sa tingog ana. Sige. Snake imo ha. What is the sound of the snake? Go. Imo ha. Lion. Roar. Okay. Monkey. Wow. Sir. Sige, di ba? Crocodile na ay tingog ang crocodile. Meron. O pag
masuko ang crocodile na pinakalit. Mana man na siya, sir. Kung sa'y tingog sa crocodile. Iba sir kay goat or kandig. This time, since kabalo naman sa sound sa iyong animals, you will sing a song, a happy birthday. Okay? Using the sound of animal you chosen. Okay? Sa Bisaya pa, gamitan ninyo ang sound sa animals na inyong napili. Okay? Ganyan. Example, kini snake. Snake ang una. Snake in happy birthday to you. 1, 2, 3, go! Mana? Basa yun eh. Thank you eh. Thank you. Okay, next. Roar. Roar in happy birthday tune. And 1, 2, 3, go! Awa na, maridon. Roar. Thank you. Next. Monkey. And happy birthday tune. And 1, 2, 3, go! Ulaw, matani, oy. Galing! Next! And happy birthday tune. And 1, 2, 3. Kaya na mo sa kaya mo kayo sa mga kaya na mo. And happy birthday tune. And 1, 2, 3, go! Karon daw o animals sa murag naghatong lo. Last standing. May happy birthday so and 1, 2, 3, go. Me, 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 me.